vrata Evropske unije zatvorena su već više od jedne decenije. Poslednji put kada se nova zastava zavijorila u Briselu bilo je 2013. godine kada je Savezu pristupila Hrvatska. Od tada tišina. Uprkos tome što su Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija i Makedonija kandidati za ulazak u EU, ceo region se dugo nalazi u stanju stagnacije u pregovorima za priključenje. Obećanja su polako počela da blede, razočaranje da raste, a priča o proširenju postala je sinonim za zamor i u Briselu i na Balkanu. Međutim, iznenadne vesti da bi Crna Gora odjednom mogla da postane nova članica Evropske unije već 2028. Albanija 2030. i to pre Srbije, naizgled deluje čudno. Albanija je postala kandidat za ulazak u EU 2 godine nakon Srbije i čak 4 godine nakon Crne Gore. I nisu otpočeli otvaranje poglavlja u pregovorima za ulazak u zajednicu sve do kraja 2024. Ali odjednom za samo 13 meseci uspeo da otvori sva poglavlja, što je apsolutan rekord za ovaj region. Jer Srbija to nije postigla ni nakon 11 godina. Deluje impresivno, ali to nije slučajnost. I to nema veze samo sa reformama u tim zemljama, već sa ratom u Ukrajini. Izbijanjem sukoba između Moskve i Kijeva, prioriteti Evropske unije su se drastično promenili. Brisel sada proširenje na Balkan više ne vidi kao tehničko pitanje, već ga posmatra kao svoj strateški prioritet. Pa zašto se Albanija i Crna Gora idealno uklapaju ovu novu viziju Evropske unije, a Srbija ne? Kako to Albanija odjednom obara rekorde i da li će se ovo zaista desiti? Zanimljiva pitanja, dragi pratioče, na koje ćeš dobiti odgovore nakon što se subscribe-uješ. Postani deo apsolutno najjačeg pokreta zdravog razuma u Srbiji i šire, pa da zaokružujemo ovu priču od 600.000 pratilaca. I naravno, lupi zvonca se borimo protiv AI slopa. Vozi. U geopolitici ne postoje prijatelji, već samo interesi. I nigde se to ne vidi bolje nego na Balkanskom poluostrvu. Naime, nakon raspada Srbije i Crne Gore, što je ovaj stručnjak još pre Stefana Simića ustanovio da je izazvala Beovizija 2006. Dve države su, makar na papiru, ostale privržene ideji da se pridruže Evropskoj uniji. Crna Gora zvanično dobija status kandidata 2010. Srbija 2012. a Albanija 2014. Međutim, da bi se ti pridružio uniji, moraš prvo da ispregovaraš i zatvoriš 33 poglavlja. Odnosno za Srbiju 35 poglavlja, jer EU nikako da shvati da je Kosovo Srbija. Beograd je do februara 2026. otvorio 22 poglavlja, od čega je zatvorio 2. I zapravo nijedno novo poglavlje nije otvorio još od decembra 2021. Dakle, pregovori su spora rabota. Ipak, Crna Gora i Albanija su otvorile sva poglavlja. I by the way, zanimljivo je da Makedonija dobila status kandidata još pre Crne Gore, davne 2005. ali i dalje nije otvorila ni jedno jedino poglavlje. Zašto? Pa zato što je dovoljno da samo jedna članica lupi veto na tvoje pregovore i sve staje. Makedoniju blokiraju dve države. Grčka, zbog čuvenog spora oko samog imena države Makedonija, ali i Bugarska, koja je zahtevala da Makedonija izmeni ustav kako bi uključila i priznala bugarsku manjinu kao konstitutivan narod te države. Tako da je Makedonija u tom nekom geopolitičkom limbu. Mada većina ispitanika u Makedoniji i dalje izražava želju za ulazak u EU. Uostalom, ova država jeste članica NATO-a, ali većina takođe i ne deli taj entuzijazam za promenom ustava. 2004. Evropska unija se ponovila sa čak 10 novih članica, 2007. sa samo 2, dok je 2013. primila i poslednju članicu. I od tad ništa. Decenijama je taj zamor od proširenja bio dominantan narativ u Briselu, gde je integracija novih članica posmatrana kao administrativni teret koji bi mogao da ugrozi funkcionalnost Unije. Međutim, rat u Ukrajini je u zemljama zapada delovao kao katalizator koji je ogolio ranjivost takozvane sive zone na Balkanu. Ili ti na srpskom, evo se plaši da ako Zapadni Balkan ne uđe u EU što pre, da će tu ojačati utice Rusije, Kine ili čak u nekoj manjoj meri i Turske. Odnosno, vakum koji je nastao odugovlačenjem pregovora pristupa Evropskoj uniji može da popuni neko drugi kojeg EU ne voli, što je u Briselu izazvalo paniku. I sad pokušava da nađe neko prelazno rešenje kako da obaveže Zapadni Balkan za EU, ali i da istovremeno, kako ona kaže, ne ugrozi tu famoznu funkcionalnost Unije. I Albanija se solidno uklapa u tu priču. Preko 90% žitelja Albanije podržava ulazak u EU. Država je takođe članica NATO pakta još od 2009. i odmah po izbijanju rata u Ukrajini, Tirana je uvela sankcije Rusiji. Time Albanija pokazuje bezrezervnu lojalnost evroatlantskim strukturama. Preterujem s ovim izrazima, time Albanija hoće da kaže da je u zapad. Osim toga, Albanija ima manje od 2,5 miliona stanovnika, oko pola posto ukupnog stanovništva EU i samo 0,1% ukupnog BDP-a cele Unije. Sve ovo znači da njen ulazak u EU ne bi predstavljao neki preterani rizik. Oni nemaju neke masovne unutrašnje konflikte
konflikte, poprilično su usklađeni sa spoljnom politikom Zapada i zbog svoje veličine verovatno ne bi mogli da izazovu neku veliku ekonomsku destabilizaciju Unije. Pa dobro, čekaj sad ni Albanija je poznata po korupciji i pre svega po organizovanom kriminalu. Nije li albanska mafija jedna od najopasnijih u Evropi? Jeste. Pre izbijanja rata u Ukrajini, Francuska i Holandija su čak i blokirale pregovore s Albanijom jer je država notorna po organizovanom kriminalu. Albanske kriminalne mreže imaju jak uticaj u evropskom podzemlju. Unutar same Albanije, mafijaški klanovi su decenijama gradili duboke veze sa politikom, pravosuđem i biznismenima, čime su efektivno uspostavili kontrolu nad delovima države i ekonomije. Ovo je činilo borbu protiv njih gotovo nemogućom i predstavljalo nepremostivu prepreku za EU integracije. Ali ipak, Albanija je danas na ubrzanom putu ka ulasku u EU. I sebi je zadala ambiciozan cilj da pregovore završi već do kraja 2027. a da se Uniji pridruži već 2030. Sad, Evropska komisija u svom izveštaju krajem 2025. objavila da je Albanija ostvarila značajan napredak u reformi pravosuđa i borbi protiv organizovanog kriminala. Posebno se navodi uspešno delovanje specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, SPAK, koje je podiglo optužnice čak i protiv nekoliko visokih zvaničnika. Što sad ne znači da je sve idealno, jer komisija istovremeno upozorava da i dalje postoji brda problema i da su potrebne dublje reforme. Mislim, Albanija je i dalje 9. najkorumpiranija država u Evropi. By the way, Srbija je 6. tako da moramo se potrudimo za to prvo mesto. Premijer Albanije, Edi Rama, je zato odlučio da zaposli novog ministra za korupciju, čiji moralni kompas i lojalnost nikada neće biti dovedeni u pitanje. Zato što je AI. Sigurno sam da ovo može samo dobro se završi. O ne! AI ministarka je trudna sa 83 dece. Ovo je prvi put iko izgovorio ovu rečenicu. Osim toga, SPAK je navatao par ljudi bliskih Ediju Rami i to zbog korupcije, nameštanje tendera, pranja novca, zastrašivanja svedoka i sve ostalo što ide u tom standardnom paketu. Međutim, tu postoji još jedan kontroverzan potez. Albanija je postigla dogovor sa Italijom o uspostavljanju centara za migrante na svojoj teritoriji. Dakle, migrante koje Italija nađe u svojim ili međunarodnim vodama, a da pokušavaju da nelegalno uđu u tu državu, Rim sada šalje u centre u Albaniji. Tamo se oni procesuiraju i onda se odlučuje o njihovoj daljoj sudbini kako bi se smanjio pritisak na prihvatne centre na samoj teritoriji Italije. Ovaj potez je naišao na ozbiljne kritike Albanaca i organizacija za ljudska prava. Ali Rama to posmatra ovako. Ja sam tebi učinio uslugu, očekujem da i ti mene podržiš na mom putu ka Evropskoj uniji. Ipak, ono što je u celoj ovoj priči najbitnije je proevropska orijentacija Tirane. Albanija je potpuno saglasila svoju spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije. Od početka rata u Ukrajini, Tirana se bezrezervno svrstala uz EU i NATO, pridružila se svim sankcijama i deklaracijama EU-a protiv Rusije i preko 90% stanovnika te zemlje podržava ulazak u zajednicu. Edi Rama čak insistira na tome da EU ne može da pobegne od Albanije tim rečima There is no escape from Albania. Naglašavajući kako je sam bio u braku više puta, te da je vreme da se i Albanija uda. Ili venča. Oženi, nemam pojma, zanimljiva metafora. Albanija je takođe ugostila i veliku NATO bazu, ali i ne zavisi toliko od ruskog gasa. I u trenutku kada EU pomno prati rat u Ukrajini i želi da eliminiše ruski uticaj na Balkanu, ovo su za Brisel ključni faktori. I možda će kao malo progledati Albaniji kroz prst ako ne sprovede baš sve reforme. Takozvana real politika. Još jedan način kako EU pokušava da ubrza proces pregovora je kroz klastere. Umesto da ti sada pojedinačno pregovaraš o 35, odnosno 33 poglavlja, sada su ona svedena na 6 klastera. Tako je Albanija u rekordnih 13 meseci otvorila sva poglavlja, ali treba sad sve to ispregovarati i pozatvarati. Iako do kraja 2026. Albanija ne dobije pozitivnu ocenu za napredak u poglavljima 23 i 24, koje se inače tiču vladavine prava, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i tako tih fraza koje stalno slušaš po vestima, nema dalje. Zapamti to 23 i 24. Zbog toga, francuski predsjednik Emmanuel Macron provlači ideju o Evropskoj uniji na više nivoa kako bi ubrzao pristup kandidata zajednici. Ti kandidati ne bi sad odjednom postali punopravne članice, ali bi dobili neke od beneficija Evropske unije, doduše bez prava na glasanje u Evropskom parlamentu i bez prava da učestvuju u donošenju spoljnopolitičkih i nekih zakonskih odluka. Tako zajednica želi da se zaštiti od institucionalno slabijih članica, što je vrlo politički korektan način da kažeš korumpirane zemlje, i spreči scenariju u kojem bi neka nova članica mogla da zloupotrebljava pravo veta ili unese nestabilnost u Uniju. Njihove reči, ne moje. U neku ruku ovo deluje kao šargarepa na štapu, ali Edi Rama podržava i ovu ideju i spreman je na takav deal. I to je čak do te mere zagrejan da je čak predložio da Italija zastupa njihove interese u Uniji sve dok ne postane punopravna članica. Što je objektivno gledano žrtvovanje tvog suvereniteta, ali ajde,
Vučić je izjavio da bi Srbija prihvatila članstvo u EU koje nije punopravno bez prava na veto. Zanimljivo. Naš put ka EU mora da bude nezavisan video. Neko ko se zato apsolutno protivi toj ideji je Crna Gora. CG smatra da bi ovaj pristup nove članice učinilo državama drugog reda. To bi, po njihovom mišljenju, ubilo suštinu evropskog projekta kao unije ravnopravnih. Zato Podgorica hoće klasičan pristup zasnovan na zaslugama. I kad smo već kod Crne Gore, ona je od svih kandidata najdalje dogurala i zatvorila čak 13 poglavlja. Doduše, prvo poglavlje je otvorila još 2012. Ali ubrzava. Samo tokom 2025. ih je zatvorila čak 6, dok je u januaru 2026. zatvorila još jedno. Crna Gora koristi evro, članica je NATO-a i potpuno je uskladila svoju spoljnu politiku sa Europskom unijom, što uključuje i uvođenje sankcija Rusiji. Što na prvi pogled deluje kao da je CG idealan kandidat za sledeću članicu. Sam premijer i predsjednik države su izjavili da im je cilj da Crna Gora završi pregovore već do kraja 2026. i da se Uniji pridruži već 2028. Ovo je isto kao kad ja kažem da ću izbacujem ide na 2 nedelje. Polako. Crna Gora pati od sličnih problema kao i Albanija. I kao i ostatak Balkana. Organizovani kriminal, korupcija, politizovano pravosuđe i duboko ukorenjena klijentelistička kultura. Ili ti meni središ ovo, ja tebi odradim ovo. Znaš sve to, živiš na Balkanu čitav život. Šokirani smajli, jel te? Ipak, Crna Gora je 2024. dobila pozitivnu ocenu za napredak u poglavljima 23 i 24, što je omogućilo i zatvaranje nekih poglavlja. Ovo u teoriji znači da se borba protiv korupcije dešava. Ali Brisel stavlja do znanja da bez nekih krupnih promena neće biti zatvaranja ovih poglavlja. Međutim, verovatno čekaš da čuješ onu suštinu. Rusija. Kao što znaš, Brisel želi da oslabi ruski i kineski uticaj na Balkanu. Dakle, kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori. Sa tačke gledišta EU-a, ona se plaši da bi ulaskom Crne Gore u zajednicu uvezla, kako oni to nazivaju, proruskog trojanskog konja. Ponovo, njihove reči, ne moje, temet objektivan. Ali se istovremeno i plaši da ako CG ne uđe u zajednicu uskoro, da će se onda narod razočarati i izgubiti poverenje u Europsku uniju, što znači da bi tu u teoriji mogao da jača uticaj Rusije ili Kine. Mislim, znaš sve te stvari već. Sve velike sile žele da prošire svoj uticaj na ovaj region jer smo u geopolitičkom vakumu. Dakle, razlozi za favorizovanje Podgorice i Tirane nisu isključivo vezani za broj zatvorenih pregovaračkih poglavlja, već su korenjeni u potrebi Zapada za eliminisanjem ruskog i kineskog uticaja na Balkanu i popunjavanjem tog vakuma na južnom krilu NATO-a i Europske unije. Iz ovoga ti jasno sledi jedan od odgovora na pitanje zašto EU nije toliko zagrejan za Srbiju. I to mi se naravno osim onog očiglednog, a to je da EU zahteva da priznamo nezavisno Kosovo da bismo im se pridružili. Ali čak i da nemamo taj problem, i dalje postoji to pitanje oko Rusije. I to pitanje možda posmatraš iz dva ugla. Iz ugla Europske unije, ako se nasaglasiš sa njima po pitanju Rusije, ne možda im se pridružiš jer moraju da znaju da ćete ići u istom smeru. Europska unija nije samo ekonomska zajednica, već politička pre svega. Ali iz ugla Srbije, mnogi se plaše da onda Beograd više ne bi mogao da vodi sopstvenu nezavisnu politiku koja je otvorena prema Rusiji i Kini, čime smatraju da bi Beograd žrtvovao svoj suverenitet. Kako sam vešto izbalansirao ovo hodanje po ljuskama jaja. Pazi, u prošlom videu sam dobio komentare da sam ruski plaćenik, u ovom ću dobiti da sam EU plaćenik, što ti govori da je sve lepo izbalansirano i da možda veruješ u objektivnost ovog kanala. Elem, u Srbiji oko 45% stanovnika i dalje podržava ulazak, 32% je protiv, a ostali se lome ili nemaju stav. Mada, kod mladih je podrška za ulazak 63%, dok kod onih starijih od 60 godina ni trećina ne podržava ulazak. Tako da sad je jasno da iz ugla Brisela on ne vidi posvećenost Beograda za ulazak u Uniju kao što to vidi kod Podgorice ili Tirane. Naravno, ni slučajno ne smemo da zaboravimo i korupciju u Srbiji, ali tu je dovoljno samo da kažem da smo na apsolutnom začelju Evrope, što bi kočilo ulazak Srbije u EU, čak i da nemamo ova prethodno dva pomenuta problema. Tako da razlozi za potencijalan ulazak, odnosno neulazak ove tri države su razlike u kombinaciji real politike i unutrašnjih reformi. Plus, EU smatra da su Crna Gora i Albanija dovoljno male države da se njihov ulazak u savez ne bi ni toliko osetio. Male su populacije, male su ekonomije i obe su već usaglašene sa politikom Zapada. Članice su NATO-a i uvele su sankcije Moskvi. Te postoji šansa da će možda za ove reforme malo i progledati kroz prste. Ili će ih samo baciti onu verziju zajednice na dva nivoa. Vidjet ćemo. Sviđa mi se kad ovako komplikovan video završim sa vidjet ćemo. A ti vidi da se subscribeš i da prestignemo Crnu Goru po broju pratilaca. Vidi, postoji šansa da će ići na 2 nedelje, a možda i neće. Like, share i subscribe, poslednji deo najjače pokreta zdravog razuma u Srbiji i šire, Patreon, majice, duksevi, šolje, kape, imaš me na Instagramu, to je to, vidimo se uskoro dobri ljudi, pozdrav! Šokirani smajli!